mato mami ke jong politics le ba color penai politics ne hawo democracy country গণতন্ত্র hawo color juda party penai tini congress bjp cpm tao jong je sitomo tripura rajyo itu tre state rote party hoto abdi ma party juda phaimene phaina ro kau ka ba sa phainai ra ko puchari man ko pusanai sa ma hampanan ko pusanai are hotawo tinio jong nangkumo manilekma abrang ye bosanai kesini obra tan ko jang chini yo sincheo samoro nok na paikna ketai pupuila sinyo je bjp ro baikhe pal tangsong pal ke tangye hogra ke roni tui phangthong ye tangye ya uthang soke jati ni kau khe ko sanmam serproi abro bungo kau jati kau sasake borole abdi ma jaga ya yam dekhiye bong samoro barim siat ma thung siat ma to amai tinio chung party le khela neno party le ma thang neno ari pho tripura rajyo ke chung be thakem siat ma na moto moke tai pho chini chaudhary samani si tinio chung kongbara role bro thange tre tomstai chin jaga tong tre ke adc ke ha bo jodi se khela bai ke abro dilli jio budget alada from sab moha budget ma to nai abro ne administration o aroni bro bai hie brang sason ma ke mo local ni self government mo dekhiye brang ni zer bai sason khat mani ব্যবস্থা ma ke aro brang ni hani odhikar brang ni administration new je সরকারি যে শাসন কেমন অফিস আদালত যত কিছু নকরানি অধীন মাওনাই তিনিও সরকার থিও রাখো পয়সা যত কিছু পারাও না মো প্রোগ্রাম অধীন ইমপ্লিমেন্ট খেমানি ক্ষমতা প্রাণ ইয়া পেজে কাউসে তিনিও চৌরফ চৌলে এডিসিলে মাইহা আরে বাবা এডিসিলো সে যদি উপায় আমি শিখে বো কোনবারা রংলে তথাই রং ওলাই চম্প ও না নর খাইয়া দেখে এক সময় খাইয়া কে আর বলে চম্পর থানায় কাউকে বসে কথা বলছি বসে কথা tre development le je ko sarasti ni no paka dolan phon to no mizoram ma paka dolan le kha boy ko ta kha to me lo ya ari phon je se doctor ka tal to pho ni bagan tor thau to pho nung arom kha bu thai ma ya ma mi khe no aro ni kha khom mo kroi ma khi ni jaga ya ni ha me ya ko no arom kha chori ma ya be ni jaga dio be ni jaga lo kang to de se no ma to nai beini jaga wa bagan barala tom ding se numa tom nai mam khenu rang ko pucha na ung ko bin phai oi ni na ba bagan le chonga ke khema ira nai se bo jaga le nung pe khu ri ke ma khema ya ro khe de khema no ajam mizoram tom ro ta o ma ya sa ma brang ma yang ye toi ma se brang ma tom se ma yang ya sikha ba je ta o to nai chi ro ro le je ja brang bukti jaga tom di hi abro se thang ma thang abdi ma obostha moi ro tripura ko ma moi ya na to bi ro setre unku mami abos ka loga asu so khel maya sara long so ya borlari aro le chome ajana ni phaine role maya kroi mole thal so ase nra ro khare bangladesh ri poristiti breke brahmo se breke kai thai le kuthai le ke to moi nei jati ro se ta nu sunam ya maya sara ka moi le ma jati ro mon do ye brahmo le chole paile maro besia breke mi chomra no paya ikhe brang ya ose tini pa khomata le brang ya otham democracy country o democracy how ke je bro ba bono plaimo bono ya mar pol law ke tripura rajyo le sponi chom puila rai saste chom somayu tripura rajyo le ek somile chini him chom mayu mam ke bo hale kombararam no arai pho jokon tripura rajyo India by Mars ke pai mani poro India wa simani poro ke Tripura rajyo ni demography change on hamse roni bro bukamon wa le khapora maya sikhito bro proimon karono be phathar bro phairo shason ke pai officer kam doctor ke be bro no somoy ha abu dekhe bro khona gyan na burdi nang be ni phathar bro phaiye boron bukas ro no phira le basra apana yang abu dekhe mo ba ke be ni phathar ne hani bro phaile no se roni hani saram se maya ke brano jaga jamin joto kisu pat ya pe ke power chakri bakri phobra no bang ma
তিনি হাত নানো রামনে ফপ্রানো বাংথা আবদি খেব্রাং থিনো স্লাই পাতুম যত কিছু সৈন্য সাগন্ত ফপ্রানি ক্ষমা তাং থামকে চমব্রা মে উংলাই পাইয়া কেরন ব্রো মামা হা ইয়া উথার সফে নিজে কে হাও সে নিজে সে মানে নো ফাং নিজে নো ফাং মে ইয়াং হা নরওয়াই সে নো ফাং থা পাই হা ইয়া উথার সফে আবদি খে আজান নানি ফাইরে রখে গু বড় ব্রানি হা শু খেয়ে ব্রানি নো থাই শু খেয়ে নি নো সে সিয়ে নি নো সে জায়গা লা থাম ফায়া ব্রাং সে নুলে উল্টা সে নি নো নো সারো সে নুলে হাম শু হা কনা সে মাথা আমলে তিনিও মানদারি মাদি মারাও তিনিও ববেমো বাড়ি দি মারাও লামা সইয়া তুই ক্রই কারেন্ট ক্রই স্কুল ক্রই আবদ মা জাগাও চং সকই মাথাও চং কুরবেলে আকিয়া কুরবেলে চং হাম হারং তর খে হারং নাইথক গন মা জাগান সসে bai maximum chinim chim chu sawo chong khau chine hala jang khamawo jambo tele muraro jambo ambasa di marao jambo boka phadi marao birunia di marao abdi ma koromi chio se chine haro ha tor mo drum kani ফসল ke bacha pai me chuai bacha pai me are ko chowa wa haro no maya bangke prai no se maya mom ek সময় ke roke chong dangaw le thami nau sio asi jun danga lo hito banang sia pomoyo ogra ole sio Tripura Rajyo asi jun danga mon poroke jati lo jati danga ye aja nang bai jang nani himdeke kongklo bai kongbara abdi kong le ma thamon sio ke wang tring le khau ye kya nai le miya bazar ko ka le miya sanja orja wing le miya jekhane mai jekhane no tai o buthe o ren kheu bodi ke se chong sale ma pyo abdi khong mo bai kheno tinio blongro hare ha slide to ye je post to three thang to ai ni jati do phano tham ke pai ha ye prai li thane ko to बहुत प्राइम नहीं दो आधा के बाबा सुजुगो निजे नि साथा बुफान आउ ब्लंब्रो निसे हो ब्लंब्रो नि मोलाये ट्रेका नि ब्रैसे लाराय ट्रेका नि सा काम न नष्ट खेमा रां खांचा बा के तोरे तो पियो दालाली के সেই রকম তো পলিটিক্স অফ ডেমোক্রেসি কান্ট্রি অফ তাও গণতন্ত্র বলো তিনিও বিজেপিও হায়ে সিপিএম হায়ে দালালি খেয়ে আবপ্রাণ ইয়াকুরা ই তবে তো কিন্তু আবপ্রাণে চিনি ভবিষ্যতম থৈনি মাসে জনম থামैनि माया ব্রালে জন ফিল ফাইনেছে রাখবু জাব্রানি আও তমবাই তিনিও জন ফিল নাইছে ব্রা আমো এমসি সৌদি তা কুমকরনাও তিনিও রওনো থাই 340 ফুট চৌসে নাম জায়গা নানি জায়গা সে করিকো নরো ব্র কাম খেচারাই তিনিও কাম খেচা থাইকুরি মইনো তিনিও নে আসু শিখলা ক্লাস শিখলা ব্রানি জীবন মূল্যবান জীবন ন ইম্পর্টেন্ট লাইফ ন ইম্পর্টেন্ট এমএ ব্রাং क्रीला सीखे बिन जागाओ बिन ब्रो जागाओ सोये आखि मा तो कयु काम के पई बहु बई मा थामसे परिवार बई मा थामसे किंतु चुले आबरो पुवारान सिया चुंगेक मा बिन जागाओ थांगे बिन स्ले मुये आखे तो अमान बई दे चुले आजाय आबुनले सावय सोले आबे चोहो बिन स्ले मुये तो अमानी जनमो बिन स्ले तो अमान बई चो आजाय मिया चुहा अवस्ले नि बई खरमा बई चो मा सो मै नै Abusling ni bai ko rai ke chuntai bu sam ko wana me asike chune bi isling na nai mau ke bi bai le pila nai chune bi le rang lang se phai nang se bi bai le chune ong le phai phai ya no jaba di ho phai phai ya rang slide ko sai ko slide pa tum bai ko ko le phai ya bur di ho phai ya rang ko bu cha phai ya abudi khyo mo bai ke no bra bai tong le ni se abo jaga o chum ko ba krisi ke chune मावनाय आबो साये लाक्टु जोंले साये बेकेम सिरेने कुसे सामिसिया साबा सारमसिया रो त्रिपुरा हो ब्रुचुम कष्ट मै पे हो पाउथाम वइन से उमसारो नरे खेबु थे हो आर को पाउथाम आबो मावनी आबो चिनि ज्ञान वासु थु के चो सो मयाचे भविष्य न चो सोया मैसे आबो से चो चिनि फ्यूचर न चिनि भविष्य न सोया मन बेसे चिनि माम फाता कुमकुरो आदाले साय कुनाव ने रहो तो काम को किंतु आर को चों सिमैया आबो देखे तिनियो चोंकोन ता ओ चों जेसा चिरि सातो चिनि कावस परे नानै दं म देखे ओंपय तो चिनि होग्रा रो फारनो गुरसि तो ने तो आदाले किंतु आबो होग्रा रबे को बैसाय साय साके ब्रांनि बहु ब्रांनि साक के मान न चोंसे जेम सिनाले ताइ बो चिनि ताको माम
takut cakap sama di sini. Cina lah kesepayo, Cina orang itu boleh pada kesepayo. Bung apa jaga tongkat tinia bung, apa sarkaro BJP yo tongkat bung, orang bini sudah personal le bung kelama itu. Itu apa bung mana perlu bayar isioro, di berapa tahun bung pay mobilnya. Ada apa bini kapang bung cie, apa tu mobil ada empat ya ko. Ini bobisat ini insaf film empat ya ko itu. Simon baca tinia BJP ni asu, port cuma kemai tu moya karbi. Itu ada berapa betul sudah bayar ya kai pun tu naik. আবার চিনি মিশিয়ে পত্রে কেন নাইসলেমন বয়ে ত্রে কেন খামরমন বয়ে চংবই চংবো হপরে কেম বো বংনো কাখাই মাইনো বিছলাই আং চুয়ালাই নাও বংনোলে চং চু মানে চুরি কেম yang se চুয়ালাই নাও গিনি মা প্রবত মো আপনি বলতো আবদি মা বই ওই শোলে না নাই চং চিনি ফিউচার না চং চিন্তা কেন নাই বড় 30 ফুট বাই 40 ফুট বাই কে বো হা জায়গাও চং দংলে চংলে ত্র ময়ে কো আমে চং চিনি নাওনি ভবিষ্যৎ চং রেখে খেনাই apa porikalpana le chong se chongnai mahara se chongnai abla mamkhe na moi kaham chongnai bro se chongnai je bro na moi kaham chongya je bro na ma mai chari ero ni rukhai tongmayo abdi ma maya sara bro na baye palri ko moha discount me male tongai ya nyal ma so bo election discount phaye ko kaham chong sa mo bile na la hampa da maya election discount phaye yo ko kaham sa phaye rangko pu chati phori phene no tai bu sango Saya kau 25,000, 90 mainai. Ang tinio garanti dia suiri kena awal je sana dah. 90 25,000. Rimai ni ke, able kaham kau, apa ang siur rimai ya. Mungkin boleh government scheme se, government scheme le kuno din par family par mata kele akle kya post scheme le koi. Tahu jorok kya habis nama ya government. Amai lo kisti ke lot ke mariu. No pangto, lama pangto kalin ke maya. Mamu ye government ke suke pas kita. Tripura sarkar ne loan komo semsa sisi. Tripura sarkar ta wo bis kamu je sarkar pene lo. Peran info posa masli ne je. Mamu ke purbe ko CPM sao ke 17,000 koটি rang nau. Wal bing jingo 17,000 koটি rang slow lana ye rin suto Tripura sarkar. Tahu BJP sarkar pene terus sisi. प्राय 34,000 कोटी दे 37,000 कोटी 37,000 करोड़ लागाई गम तो आबार भारत सरकार के अनुसार लागाई गम तो सीसी स्विस बैंक रवा वाल बैंक रवा ब्राम इंसा लागाई गम 2 लाख नि साका रां करोड़ लागाई गम तो जे सरकार किसको फायदा आबो लागाई सुपाया আমার এসে কত সাথে বিজেপি তুমি একে মাগো খেমাইয়া অথচ বিজেপি সরকার ফাইয়ে পুরো ভারতবর্ষের ইকোনমিক ইনসা ডাউন থা আসিছে না আগলে না নলে সাপো না ফনম সিমাইয়া আপনা কামকে সময়া যদি সে ইকোনমিক গ্রোথ উম তুমি খে ভারত তিনিও $1 আমেরিকানি রাং খাওয়ানি 90 টাকা বের কসাবি আমেরিকানি রাং মাত্র খাওয়াছে Aba Amerika ni ramai yang selesai ni kan aile 90 taka normal ni 90 rupees. Tarmane sponi ram value tumke hala. Amerika ni na India ni. India su world mana fastest growth economic ye potrika saya tu. Potrika saya ni role, media role, Modi thira macam saya kose. Itu asal bastop le boya. Bastop le ni cehra le orang se lagi purbe puau Msa tahu msa Amerika dolar tahu $1 se $1 se 90 rupees ke cuma ni kali. Msa apa economic growth um dem no overall hisab ke economic le down tum se bol amak kubal amak to tamo building bo chomai tomo bole bocchi ni ini tax se lo tahu India Bharat sarkar sa tax la to nang sikla le ko GST tax GST 18% 100 টাকা 18 টাকা মার নাই 1 লাখ কে 18,000 মানে নাই গভর্নমেন্ট ন আসু যারা আদায় খেলা তো বাসু গ্রো বাসু লামা তামো বাসু ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা রাম ভैया भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी नहीं थे की दागा के थे मोरबा पेट्रोल नि दाम सा बारो हा गैस नि दाम सा आव हा इसा दे तो मंगबै बारो मी आबो
পাবলিক রি তুমসে কবার আনবা পেট্রোল তিনিও 100 টাকা নি উপর মা পায়া ডিজেল পূর্বে 30 টাকা বা 50 টাকা নি 60 টাকা নি উপর মা পায়া আর পশ্চিম ব্রহ্মশিয়া मोदी है तो मुमकिन है अब कौशा मोदी है तो मुमकिन है इनके बाद मोदी भाई बात से कम किया है जे जगह पेट्रोल 50 पूर्व 60 টাকা না 20 টাকা বেরিয়ে के जाओ से मुमकिन है no $1 में दिन $1 इक्विवेलेंट 30 रुपीस खेती में के आवश्यक इकोनॉमिक ग्रोथ में के ताऊ चो बोदे बारोस न चो सीन नहीं के चोनो ब्रेकिए थोंते या पॉलिटिक्स निमन को नमासा हमरे तीनों चो बीजेपी बे अलायंस ठीक है मांगो अलायंस में केमी मांगो ब्राम चीक माबा खलेमी इके चो एग्रीमेंट खलेमो तो चो चुक्ति खलेमो तो महाराष्ट्र चुक्ति खेमो तो भारत सरकार त्रिपुरा सरकार बके काउ खाते लिमो तो जे एडीसी एलाकाओ बो मानुइनो चोनो सोप्लों खेरिदी बो मानुइनो चोनो आके खेरिदी आबों के चोना बे पालुनाई इलेमो काउ दोमी इनके ब्रांका आपको के कोसेहा इलेक्शन 2023 इलेक्शन इसकां कोसे ये पाके हा नानी छाइमो दाबी चों माने हा नानी छाइमो मानुइले नांगो मानिनो तिनियोरो एडमिनिस्ट्रेशन एम्पावरमेंट हेमा तिनी चोनोते रां डायरेक्ट फंडिंग हेमा सेंट्रल से चोनो डायरेक्ट फंडिंग रिनिंग तो रोनी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैक खमाता चोनो रिनिंग तो लैंड नि पावर रिनिंग तो चोनो निनी रोनी हिस्ट्री रोनी कल्चर आइडेंटिटी नो प्रिजर्व रिनिंग तो आबदिमा चिली दिल्लीओ बम्बेओ कलकत्ताओ जेखने सेखने मेट्रोपॉलिटन सिटीओ चिनी क्या मतलब गेस्ट हाउस मातो नहीं एयर पदेओ हॉस्टल मातो नहीं ब्रुइरोनी हॉस्टल क्लारोनी हॉस्टल बोधिमाग बाम मदिमान आरो तो बंदो आबो दिमान रोनो प्राम बुइबो एसे चुक्ति मा खाली किंतु आबो चुक्ति तिनियो बसिनिता लाई हा आर आबो चुक्तिओ ना तो महापो इम्प्लीमेंट खेयामन बसे तिनियो प्राम विरुद्धे चुक्ताव मासा मामके ब्राबो चोनो फिल अमी ये चोमसी में आमरे यो आईपीएफ तीनो ब्राम जे बाबे फिल हा ताऊ तिप्रामा थारा ब्राम फिल नाइ तो आरे हो तिप्रामा थाले फिल अरेमा तिप्रामा थाया आबो में से तीनो चोंबो कमा साओ आरे केले चों ब्राबो कहां बाकी या ओले चों साबु ताले तो मामो ब्रा जदि चोनो फुल फिल केमिकल चिनी डिमांड नो चोनो रिमिके आबो डिमांड ले महाराजा रामे मा महाराजा त्रे बिनि सम्पत्ति जुगा मा आबो डिमांड याले को आबो डिमांड नि आइनि पाब्लिक नि जनसाधारण नि उन्नयन बयसे जनसाधारण नि लाभ बयसे बरनि चाइरोनि फ्यूचर बयसे चों आबो सायो माबे चों रो यूनिवर्सिटी नि कौसा माबे चों तिनियो ताओ एडिसी नांदरो स्कूल काम क्रोइ माक्रोइ चाकरी लामया माबे चों आबो तो आबो अवस्था नि बे कोनै बयसे आबो डिमांड लेखियो के एडिसी रावि मना जतो सिपाया हमयो बीजेपी राव जो साओ तिप्रामा थारो एडिसी सरकार केमो मा खेमाया आमया स्ट्राइक के साथ नारियो सेंट्रल गवर्नमेंट सियो बजट खेतियो त्रिपुरा सरकार के 32,000 कोटी लाई करे एडिसी केम सुरी एडिसी रखे स्टेट से बजट मा सेंट्रल सेंट्रल मा से अमाउंट टाइम साबो चले डायरेक्ट फंडिंग मन आबनो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से चलो स्टेट से मा से स्टेट गवर्नमेंट के चोनम सारिफी 919 कोटी 1000 कोटी को सेलिब्रे एडीसी नो डेवलप केने बे एडीसी ने हम पाना बे एडीसी प्रशासन नो एडीसी नि जे एडमिनिस्ट्रेशन नो रागरिमो से मात्र 900 1000 बस काय आबो बचनो डेवलपमेंट खेमे यागे ब्रांक काउ सकिने जेन जगह 32,000 कोटी तुई भयो त्रिपुरा सरकार दिल्ली जियो भारत सरकार कियो आबर आम्रो खुबी पब्लिक प्रश्न खेमे नो एडीसी के की त्रिपुरा ने बाइरी रे त्रिपुरा दिन सी नो नाले के एडीसी ले पम नाले डेवलप खेपिया एडीसी स्कूल ले अवस्था पाब्रे के ब्रांच छेले अब एडीसी स्कूल चाला मोय पके एडीसी पर त्रिपुरा दिन सी नो आबन बादे त्रिपुरा सरकार रे रेवेन्यू मगे टैक्स हिमन नाम सी अब मोय खाजना के ब्रे खेलाया आना रो सरकार के माने बहुत तुई बुतोल पाइके चों टैक्स मारियो ना रो इंक्लूसिव टैक्स हेमत नोरे मोबाइल पाइफो मारियो दो बोचो मोबाइल जे पाइमो
bo mobile tax la pe masi chono directly indirectly la te uprekhe company ke sarkar no tax rio chongkhe company no brani profit riye ma payu ge ba chini chi no kham to nale ke profit abo company sarkar no rimo chi tio create tio rimo si ke tax le chong maria ko ya rio are photre mohasini tre alada tax directly ke maria mo ke ma boye abo ke chokhe ADC elaka to mon bois ADC elaka to ne ka abo mohase mamke ADC ke kya protected area or tribal community tribal rono wo ADC elaka wo brano jaga brani jaga si bole borole brano le moha sarkar no khazna ri mani branthio takhiri di free ke ma kausi are borole indirect we chomri ma to direct le chomal maria direct ke bukti dima ta jemono dukan ri pho nu je ja ke pho business ke pho nu direct mari tui pai tui no mo porto tui supply point porto direct mari nu municipality ro pa bill mari wo current bill ri deke ke abudima manoyo chono relaxation de to ADC amo ADC na ucho ADC no protection de na o ke ADC no bupai ni hi to paper ke pini ADC to mon bai se to chini ro ni land ro ni ha chung drau to mu ro ni ha bi pai mi ya pathani tre pathan ro pai mi ya kongklo ro phongtho tre pathan ro pho je ja phongtho tribal ni khoyele ro hale pai mi ya tribal pa abar mizoram ro khai pai mi ya ro ni citizen maunai abo ke sero bini ha phabainai paimene bo ain ade mo to moye chondra utom se bo abo ari ba abor pakiti tripura sarkar chono emon ke ain stamp te ha bragya dinosa kagos kire ma e no ni allotment ma ne ke khasten SDM thima thanai tahsildar thima thanai DM thima thanai kire ha abake ro ADC ni land bill pass kiyan karon ADC ni land bill jodi pass umongke abo prati tha na ya sini headman bo chudri chudre bo elaka la ha bo nai si system na se klaimas ke bodi khen maro bang ain to abo implement khene baki to bharat sarkar tie chawabon mono sayo je chini dabi edisio je bisa power ma to abrono chono seri ning to bono chini dabi eboro elaka chomde to nero chom droi to nanai ebong bo har chom droi te nanai bo har droi te me asike chomjo to future or in future kau sampai chini next generation bodi mas rais eroni brani bhobishot rui thane bram bini tola wrestling plane abon boye chumbono protect khane na hai party toro tinio BJP phontu CPM phontu congress phontu phainai kau kam sa phainai rangko pu chanang no lut dekhai nai lati kau kri tala diria jem sari mai ri aba 25000 mari nai holas lani na mai mar masya jem mai ni le lati kau ari phu ang sio no puri maya পঞ্চায়েত জন 30 জন বেনিফিশিয়ারি খেরি মাইত্রি মনো আবন বারাক মাইনো মাইয়া আবো এলে প্রবলেম থাংয়া আব 25000 বলে থামো থাংয়া কে আবদি মাতাই কো জেনাং নি নাম পা ভিলেজ কাউন্সিল ইম্পর্টেন্ট যেটা ভিলেজ কাউন্সিল গ্রাম নি সবচেয়ে নাম কি ভিলেজ কাউন্সিল ভিলেজ কাউন্সিল এর মাধ্যমে চম্পা কে মাই ভিলেজ কাউন্সিল যখন ক্রিয়েশন কে নানি ওন ভিলেজ কাউন্সিল আবর সেন্ট্রাল নি ফান্ড ফাইও স্টেট নি কমিশন নি সেন্ট্রাল ফাইনান্স কমিশন নি ফান্ড নীতি আয়োগ নি বিভিন্ন নিফান্ড ফাইও আবো বাইসে চম্পারাও উন্নতি খেমায়ও এবং বরঞ্চ রেজুলেশন রেখে দিল্লি গভর্নমেন্ট পৌঁতো সেন্ট্রাল পৌঁতো স্টেট পৌঁতো আবো রেসপন্সিবিলিটি আবো এসে ভিলেজ কাউন্সিল ইম্পর্টেন্ট আবো ভিলেজ কাউন্সিল গইরো লাইথানে চমখাই ব্রহ্মা ক্রিয়েশন পক্ষে কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট আবো ব্লক পেতেগা আবো ব্রাউন যারা বিজেপি খেলের নচম সাথে নাও বিজেপি খেলের সঙ্গী আবস পক্ষে আনি হে আইকা আইটি নোটিফিকেশন তো আনানো ওয়া চরিমায়ও गेदिसी ने होइतेले सोना क्लियर खेपाया गेजेट नोटिफिकेशन तो हो ब्राउन जदि कॉपी मिके कोडो चैलेंज केदी अब कोडो चैलेंज के सोना कॉपी पिक्लाई तो अब कॉपी स्पोसा नाउ सिनाई पब्लिक तो सिनाई ब्राउन जे कॉपी सासाय राजनीति के अब बेसी दिन थिया अब दिमा राजनीति ले चमका खातोनिया सिमरो लोग बोइमा काउ एके साये राजनीति के फैदी थांगमा लामाना चोनरी फैदी बीजेपी पौंतो कांग्रेस पौंतो सोई थानमा जातमी के चों पा बीजेपी फंथाने कॉपी किंतु अरे फनानो फिल्म बैसरो के कॉपी सामैसरो के राजनीति खेमो आबले चों बेसी खालौमाइसिया जरमसैमाइसिया आखें बय आबरनो चों चिनि मा फाते ताकुमपु कामरनोखो गार्जियन कामरनोखो बय एलाका तोनै जो तरफ चों साले नाउ बुझैले नै नाउ ब बिस्कामो
इलेक्शन फाइनाय ब्रो बांबा पार्टी ब्रो फाइनाय नुनो रांनि विभिन्न काउ साये को फील को फाइनाय आरे को आबो बेले चोंगा हम पांडा मैया आमये तेरे जगह को सोई चोंगारो तिमो तो मन बाये चोंग